नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ शुक्रवार डिसेम्बर मास 5 तारिख आसतु आज टॉप 20 खबर उपर नजर पकेबा ता पूर्व चैनल को नुआकरी आसते चैनल सब्सक्राइब कर रखु पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखु प्रतिदिन यही न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे आपण को स्क्रीन ले देखि पारिबे। आसतु गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकेबा। प्रथम खबरटी आसला अष्टमतम वेतन कमिशन को पाई आसला नुआ अपडेट जानतु केबे हेबो लागू पेंशन भोगी एक खुशी खबर। केंद्र सरकार नवेम्बर 2025 रे अष्टम वेतन कमिशन को पाई गठन करथिले एवं एहार सर्वाधिक सदस्य बोली अनुमोदन करथिले। सेबेठारु सारा देश रे लक्ष लक्ष धरी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी पाई आशा करिसंती जे दरमा किंबा पेंशन वृद्धि पाई उत्साहित अपेक्षा करिसंती। एहा 18 मास समय देइसंती। विशेषज्ञ करी अनुଯାयी कमिशन साधारण 18 ने 24 मास माध्यम रे एहा सुपर प्रस्तुति होबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आसला जुक्त 2 परीक्षा तारीख हैला बड़ घोषणा। जुक्त 2 परीक्षा तारीख हैला बड़ घोषणा। बुधवार परीक्षा तारीख घोषणा करिसंती CHSE अध्यापक। फेब्रुआरी 18 जुक्त 2 परीक्षा आरंभ हेबो। फेब्रुआरी 18 नहीं मार्च 21 तारीख जाए चलिबो परीक्षा। मोट 4,07,037 जन परीक्षा देबे बोली 1,350 केन्द्र रे परीक्षा केन्द्र हेबो। परवर्ती खबर आसला LPG गैस को नहीं सिलिंडर सस्ता हवा पाई जाउछि। कमिला गैस दर एणिकी मात्र 300 टंकार मिलिबो गैस सिलिंडर। सूचना अनुसार खाइबा सिलिंडर उपरे देबाक पड़िबनी आउ हजार हजार टंका कारण सस्ता करिसंती गैस दर। हाँ आज्ञा पुणी थरे एबे सस्ता अर्थात एणिकी 300 टंकार मिलिबो गैस सिलिंडर कथाटी एबे संपूर्ण भावरे ओडिशा रे एबे घुरी बुलुछि। आसाम रे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा मंगलवार डिसेम्बर 2 तारिख रे घोषणा करी कहिसंती जे राज्य रे लक्ष लक्ष धारी प्रति सिलिंडर एबे 300 टंकार रंधन गैस बुकिंग करी वास्तव रे पर्यंत रे पाई परिबे। परवर्ती खबर आसला पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। यही सब जिले में घन कुहुड़ी देखा मिली। पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करिसंती। जिला गुड़िक रही झारसुगुड़ा कोरापुट अनुगुल जिले में घन कुहुड़ी देखा मिलिबो। सूचना अनुसार अधिक मात्रा जिले में यही सब जिले में वर्तमान जारी करिसंती पाणीपाग विभाग। हल्का धरण वर्षा रहिबो गजपति रायगड़ा कोरापुट बलांगीर कंधामाल बरगढ़ संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा जिले में हल्का धरणर वर्षा हो बोली एवं कुहुड़ी मध्य रहियो बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर आसला छात्रवृत्ति पाई सरकार जारी कले नुआ SOP मिलिबो हितकारी को टंका। मेधावी छात्र छात्री प्राई प्रयोजन योजना एवं स्टाइपेंड असिस्टेंट आरंभ करिसंती। डेबिट माध्यम रे छात्रवृत्ति को नहीं प्रदान करा दिबो। छात्र छात्री अकाउंट को जीवो टंका। स्कॉलरशिप जुआरे लाभ पाया परे उक्त शिक्षानुष्ठान छाड़ी कौनसी नूतन कॉलेज योग्य दियंती तेबे नुआ अनुष्ठान रे प्रथम वर्ष पाई छात्रवृत्ति पाई योग्य हेबे नहीं बोली कहा जायछि। नूतन अनुष्ठान रे बलका ऊपर थिबा से द्वितीय वर्ष पाई एही छात्रवृत्ति पाई परिबे। परवर्ती खबर आसला बजार रे मिलुछि पोला पोला नकली मेडिसिन। 4 वर्ष हेलाणी 166 नकली औषध चिन्हट करा जायछि। बजार रे बुलुछि पोला पोला नकली मेडिसिन। 4 वर्ष रे चिन्हट हेलाणी 166 नकली मेडिसिन। आहुरी 338 निम्न माध्यम रे मेडिसिन चिन्हट करा जायछि। गत 4 वर्ष रे 2.5 कोटी अधिक लोकर नकली मेडिसिन जबत करिसंती सरकार। विधानसभा रे स्वास्थ्य मंत्री निम्न उत्तर ए तथ्य सामना को आस्तिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर आसला SBI रे सूचना को नहीं सारांश प्रकल्प करिसंती। SBI रे एबे अमृत पुष्टि नामक एक स्वतंत्र स्थित जमा करी प्रदान करि परिबे। मात्र 484 दिन अटे। यह FD साधारण ग्राहक मानक पाई 6.60% पर्यंत रहुछि।
वरिष्ठ नागरिकों ପାଇଁ 7.10% ଏବଂ ଅତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 7.20% ସୁଧ ହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏସ୍ବିଆଇର ହର ହର ଲକ୍ଷପତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାସକୁ 610 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି 10 ବର୍ଷ ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବାର୍ଷିକ 7.5% ସୁଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ଏସ୍ବିଆଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେପରିକି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ 6,569ଟି ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟିତ ଜେନେରାଲ ମୁଖ୍ୟ ବିନିଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏକାଥରକରେ 2ଟି କିସ୍ତି 5,000, 5,000, 10,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ପାଇବେ। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 ଚକିଆ ତଥା ମରାଯାଇଥିବା ଲୋକ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାଦାର କରିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଗାଯାଇଥିବା ଏହି ଖବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିସାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିସାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ 6 ଦଫା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଦାବିପତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମିଲ୍ ଓ ସରକାରୀ ଭଳି ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏହା କଳି ଓ କଳକଳିରେ ବୁଲି ଚାଷୀ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସବୁ ଦିଗରୁ ଚାଷୀ ଓ ଏହାର ସମୟ ଏକ ଗଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କାଟୁଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଇଭି 2 ଚକିଆ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିସେମ୍ବରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ 2 ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଦୀର୍ଘ 1 ମାସର ଅଭିଯାନ ଏଥର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିସେମ୍ବରର 3 ସଂସ୍କରଣକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନଗଦ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଫର ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଥର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିସେମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟ ଅପ୍ଲସ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଉପର ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଇଏମ୍ଆଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ରିହାତି ମିଳିବ।